First of all, a long-felt need of the Mormugao Taluka and particularly the Mormugao Municipal Council has been fulfilled. In the first place, my heartfelt thanks to Goa Shipyard Limited, to Mr. Brajesh Upadhyay and SS Kamli and his entire Goa Shipyard team. Whenever I have asked something under CSR for the good of the community, they have never said no. And today is a vivid example, a hearse van as well as a garbage truck for the municipality, which was very much required. This smaller truck was required in small narrow lanes where they could not go to collect the garbage efficiently. Once the truck used to go, it used to block everything. So even this problem has been solved. Hearse van was very much necessary. So it is something which was long felt need and they have been able to fulfill it. Once again my thanks to them and thanks to the collaboration with the municipality led by Girish Borkar and all his councillors who have been forthcoming with their suggestion, with their support. Being the Palak Mantri from Mormugao, I am happy that I have been able to humbly contribute in this direction. In the past also, I want to remind that when Chikalim Panchayat had a truck with a compactor and everything, it was not being utilized to its optimum level. I said, why are you keeping it half utilized? Let us give it to municipality. They need it more badly than us. Even though we had got it through CS, I immediately transferred it to them. Since then, I think the long-felt need of truck was fulfilled. Similarly, today in the Panchayat of Chikolna Bogmalo, a shredder, beans, trays, water purifier, almost equipment of 17 lakhs has been given, and something like 27 lakhs worth things have been given for Mormugao Municipal Council. Almost about half a crore, 48 lakhs and something, an odd figure, which is almost half a crore, which augurs well for community development and improving the services where public utility is involved. So it is something good what has happened. गोवा शिपयार्ड हे वास्कोतले एक व्हडले अशें एस्टॅब्लिशमेंट हेंच्यांनी अंडर CSR इनिशिएटीव आमच्या चिकोलना बोगमालो पंचायतीक सुमार 17 लाखाचे वेगवेगळे वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर एक म्हणल्यार वेगवेगळे इक्विपमेंट दिल्ले आहा. सगळ्यात पयलीं आमचे मानादीक आमदार आनी दाबोळी मतदारसंघाचे आमदार मोमीनबाब पुदिनो हेंचे मनागळांतल्यान धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हे रिकमेंड केल्ले. त्या खातीर गोवा शिपयार्डान आमकां हे सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर हे सगळे इक्विपमेंट दिल्ले आसा. सो हेच्याच तरेन आमचे दोन्ही चिकालीम जावं बोगमाळो जावं हेची दोनीची MRF शेड्स आसा. बेजिकली वेस्ट मॅनेजमेंट करपाक ते शेड आसा हे बऱ्या तरेन सराच्या आधारान वावर करता. वाव प्लांट जो चिकले आहा तो तेचे जे पूर्ण देशभर तेची तोखणाय जाता. तशेंच त्याच भितर ल्हान पंचायती भितर आमचो चिकोलना बोगमाळो जो MRF शेड आहा अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 तो बांदिल्लो आसा सराच्या मदतीन, आनी आमचे गोवा स्टेटीचे कन्व्हेनर प्रसिद्ध नायक यांच्या मदतीन जो तो बांदलेलो आसा. आमचे चिकोलना कमदादीन तेका जागो दिल्लो आनी ह्याच वाठारा भितर आमी बऱ्या तरेन काम करता आसतना अशे तरेचे CSR इनिशिएटीव अंडर गोवा शिपयार्डान आमकां ही केल्ली मदत. तेंचे जे CMD आहा आमचे ब्रजेश कुमार उपाध्याय साहेब आणि SS कांबळी, तेंचे प्रशांत गुंजीकर आणि इतर टीम यांचे मनागळांतल्यान आमी आयच्या दिसा धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी हे दिल्ले इक्विपमेंट्स आमच्या गांवांत वेस्ट ट्रीट करपाक बऱ्या तरेन त्याची मदत जावची. From the council and from all the municipal staff, I thank Movin sir. Movin सरान जे काम आयज आमचे पूर्ण केले. इट वॉज अ लॉंग पेंडींग. आमची जी हर्स वॅन आसूं, जी हर्स वॅन आमकां 1 year जाले ती आमकां नासलेली आनी खंय तरी आमकां खूब प्रॉब्लम जातालो लोकां खातीर. जेन्ना कोण पिड्ड्यार जातलो तेन्ना इट इज डिफिकल्ट टायम, कित्याक आनी हर्स वॅन जी रेंटाक मेळटा ती बीन लोकांक एफोर्ड करपाक जायनाशिल्ली. पूण आमी थोडे कावन्सिलर सराची हर्स वॅन यूज केल्या. थोड्या लोकांक खबर नासता जेन्ना आमी हर्स वॅन हाडटात ती कोणाची हाडटा ती. पूण आयज तुमच्या माध्यमांत सांगता बा सराची मोवीन सराची हर्स वॅन आमी जे यूज करताले पूर्ण मुर्मुगांव तालुका, तेजे तुमी देव बरें कमता सराचे. बाबा तुमी आमकां खंय नाल्यार खंय एक बॅलन्सिंग नाल्यार खंय तरी बॅलन्स करून आमकां एक प्रोवायड केली एक तुमची हर्स वॅन. आनी जी आमकां 1 वर्साची हर्स वॅन आमची त्रास काडले ती आमकां मेळ्ळी. आमकां गार्बेज ट्रकूय मेळ्ळो आनी जी कामां तुमी जेन्ना हांव चेअरपर्सन जाला तेन्नासून तुमी जी कामां आमची खंय तरी पेंडींग उरलेली, जावं सॅलरी आसूं नाजाल्यार डेव्हलपमेंट वर्क आसूं, तुमी आमच्या फाटीं रावले. तुमचें काम आनी आमचो कावन्सिलराचें सगळें काम जितलें तुमी केलां तुमचे आमी सगळ्यान आभार आसतले.
देवा कडेन मागता तुमी अशेंच आमचे फाटीं रावचे आनी आमची उदरगत वास्कोची आसूं ना दाबोळीची आसूं जितले आमच्या कॉन्स्टिट्युशन पडटा तितले कावन्सिलाचे हितून पडटा तितले हांव आनी कांयच उलयना मना काळजानसून गोवा शिपेडाचे आनी मॉविन सरा